Matulog ikaw, be. Ayaw mo matulog? Gusto mo magkwentuhan tayo? Ano gusto mo? Magkwentuhan tayo, be? Busog ikaw? Oh, busog yung baby na yan eh. Gusto mo? Mag-count ka na lang. Sige nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing ah. Nakikinig si baby ah. ABC naman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Baliktarin natin, be. Z, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, G, I, H, J, ano sunod na G, be? F, E, D, C, B, A. Yay! Galing ah. Ulo, tugtog yun? Tugtog yun, be ah. Oh, galing-galing ng baby namin ah. Ang bait-bait pa yan ah. Nakikinig lang ah. Count naman tayo. Count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Tapos na.